Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako si Evangeline Mahinay, taga Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng 1 kahon. Tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Agaw na Huwebes, Pitsa 28 bulan na Agosto taon 2025. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag ti daytoy nga programa tayo sapay kuma, kit naragsak ken naduras ti panagbiag tayo. Maabig, magayaga, masantos ya kabuasan, ada balang sinansakay ya pinablin dumerengal. Programa na Orly in the morning, pakaasulan na aral, aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon.
Kaibayo, so amigo yo, your one and only in the morning, say kabusol na saray balasubas, matatakawad gobyerno tanjad sa syudad, inarubalit na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. Kabusol na saray trolls. Base ad report na dagupan na PNP at ating gagimira, duwaran lalaki so naaresto at ginawan bypass operation laban at illegal ya droga na saray operatiba na dagupan City Police Station at pangidaulo ng Police Lieutenant Colonel Lawrence Kit Calob, Officer in Charge, Jad coordination mat at PDEA Regional Office Number 1 o Office 1 sa operation at ginawa nan palbangon na Agosto 27 karuman ditan at barangay Bunuan Gaset jad syudad tayon Dagupan. Akumpiska at saray suspect so pari-pari na parehon na residente, aray suspect at parehon residente ditan ad balay na tayog Pangasinan, sampluran gramo ana shabu so narel ya aya kakargadwaran na pakite ya wala na kantidad ya 68,000 pesos akumpis kamat at posisyon tan kustudya na sara niya so gagamitan niya silpon o ginamit siya silpon tan motorsiklo ya anggapoy plaka tan aya at walay ginamit siya budol money para satay bypass operation aya so ibabaga tayon lanang at ating gagimira. Noon narirengel nyo o di no natandaan nyo aming pigatilaya ya ipapalapag ya mayamay so report yon sasabi si katayo ditan Bunuan area ya sa ikola ay parmasya kwanda ditan nagkola ay Bunuan Gaset particularly ditan Sabangan dakiltan niya i-report at si katayo na saray avid listeners tayo yatagatan mismo ada Bunuan atay intiron Bunuan aliwalabat siya Bunuan Gaset pinablimiran na dumuringel bukig ya anggatan ada Binlok at antatimat ya talagang satan ya barangays ditan sukolaan na say haben na illegal ya droga kaibalay Pantal, Mayumbo, Barangay 2 and 3, araya suwa talagan talamak, satay ibabagan na panggamit tan lakuan na say illegal ya droga. Pero aray na naerel aliwaran taga Dagupan, si katuwila may ibabagak lanti ng saman ni nakaukulan tayo so sinsos mansuna saratay kabaranggayan tayo tapian nakabatan tayo no syupa iraratay manaayam barangay tayo no antoy datos daraya tagainer iraratan akin wadtan ira antoy gagawanda antoy negosyo daditan o antoy krimen ya agawaan da akin at nayari tan posible ya una amot ira at sararatay kabaranggayan tayo. Mainumay larayan na trace natan at panamaglay na say teknolohiya. Jad panamaglay at ate gagimira na saratay gadget or technology i-search mo lang bangat watala so datos nanangnang mo di ba o sila bibilang jad cellphone wala rin mampapa ad friend unless
inlakda so profile dararatan. Pero ang gaman untan wala rin man papad pre niya kalak so profile to nanang mumot no si pararamay friends to niya o kakaaro to niya. Nayarin sakay at sararaman at common friends yumot lamlamang. So mainumayo yan na trace, maiyumay yan na identify at panamaglay na teknolohiya. Habalo yan. Ta posible aratan wala agawad ang kaso at lugar da wanted iraratan ya una amutmut ira ad sakay ya lugar nan saman ipawil ko lalamat ipanunot ko lalamat panaon ng dati ya hipe jad syudad na Dagupan major ni ada saraman na kaplusan surang guto pero retired major general la yan ang nalin ni ng Chief PMP si datin hipe Roberto Boise Rosales na syudad tayon Dagupan kasabito bilang hipe na syudad si kato si Imarap ada sangguni ang panglungsod imparong talto iray programa to trust na sa Dagupan PNP under his leadership. Kaiba tinawag iray amin ya barangay kapitanes da syudad na Dagupan. Impalapag to nanti programa to sa imbaga to kailangan nyo lay mansinsos da barangayo nang nyo kabaton nyo no syupararatan sumana ayam barangayo tawad jalara so isparo unit. Amasimba ka to Wajalara so Isparo unit. Jad syudad na Dagupan. Antay mo't lararama Isparo unit si Kararaya. Mamapatoy. Na sararatay opisyal ada gobyerno laut-laut saray kapulisan yatiwali o dino Garapao. Aramay tatawag tayo iskalawags ada gobyerno. Aratan si papalapag ng saman ng Boise Rosales. Akaralan dararatan. Naralda ditan at White Plains Subdivision. At bunuan area. Tandiman at subdivision at bunuan. Tulay tawag tuta na subdivision ditan. Ditan naral so number 14. Man nasay CPP MPE ya si Francisco Pascual. Jabalat at arapan jada White Plains say naral ditan si Diosdado Mangawang Merlita pararaman niya ken ari tumba mo kung pakatandak walamat sunaral ditan at subdivision at Ordanita Greenfields Akabatik iraratan. So kabay ito ibaga so RNR Rest and Recreation na sararatan at ating gagimbira. Kanyan walay posibilidad tani agtayo anta jad idadakil na sare totoo da barangay tayo agtilara kabat iraratan. Singa jad barangay mi naman bilang nanunutan ko sa umpaway dabong mantambay kanto nangnangan mat na antisitwasyon na kalibur-libur barangay ko ta simple singa saya unalisak na palbangon unsabiak na labi kulara na nangnang no siya pare totoo halos diman area me kanya no walay pang kanawnawa paway-pawayak mat mi tuyaw od sararate walad kanto-kanto mi marites wala rin undalan iran totoo yag kura kabat mantuputak supamanoy supararatan panaayang mandaratan o bagara borders borders kulara kabat okay ang tayo antanon tubalot sa activities dararatan pinablimiran na dumuringil kanyan nakaukulan susunaon tayo raratan or mansinsus tayo tapian anta tayo
ano si pararatay, manaayam, laut-laut, sararaya kabiyangan na kabarangayan, ya singer at university built and colleges, ya dakdakal iraratan, so walaan na sare boarding houses. Sinasaraya, naril ira, residente na tagig, patayog, akinat tanoy, at bunuan gustoy, ang tigagawin datan, mga saliw na siya bo, o manlalakoy siya bo. Walay kabarkada da, yamang gagamit na siya bo. Ditan eda bunuan na bindok, wala ni ramay kilaban eda sare tropa na kapulisan tayo dyan syudad Dagupan, sare intel, may paltugan iraratan. Ano, manggawa na operation so kabiyangan na PNP Dagupan, unlalaban iraratan araratan at kabiyangan na saratay Muslim communities. Unlaban ira, umbatik ira. Kasumpalandan umbatik, ulara laba laman nagkiapo. Tadi mamot sa kolanda, atati gagimira, ularag kiapo sa nanilay ngaranda. Tami amaya alyasis dararatan. Sa naniso ngaranda dya, singabil bilang dato maging bagol kanto kasabito di man dumamot dato ramanam amin la sungaranto di man nagbasil kanyan na mainumay mo sa unamot ja eda syudad tayong Dagupan wala ni may wanted eda binalonan caretaker manaya na fishpin somewhere di tanitswal. Imagine nyo ratan ay nagagaw-gawa kanyan dapat alerto tayo lanang. Monitorin tayo lanang so kaliber-liber tayo. Neneng-nengen tayo na siya para tayo balo iran lupa at barangay tayo. Tag tayo antano antoy activities dararatan. No anto at ati gagimira supakay daratan. Pero tila mangkalaw. No dyan bansang Pilipinas at naluoban da tayo. Naluoban da tayo ya aya at magmalo ning public official. Di ba? Si Alice Go. Si Alice Go akaloob. Da bansang Pilipinas. Nagmaliw ning mayor di Tanod Tarlac. Samantalang si katayo, man-apply ka trabaho, man-apply ka abroad, mangalaka na saratay bisam, mangalaka na passport mo, undalan ka at kabiyangan na National Bureau of Investigation. Undalan ka at Philippine National Police. Mangalakay police clearance mo. Mangalakay NBI clearance mo. Yan man-apply ka, mangalakay clearance mo. Ibagaran walay kasom. Walay hit mo. Imagine nyo na, ordinaryo tayong totoo. Abayag mo na prosesin itan, ulakanid korte, mangalay certification niya, aliwan si kaman niya to, tan alangga po, suuntan lang kasom, manggagastos kay balag. Pero araraya, so dayuhan, malapod arumabansa, unlubiradya, mawaya-waya. Mangitatayak ira, nasay karumal-dumal iran na activities, illegal activities. You see? Kanyan dapat unya alerto tayo lawas saray kabiyangan na barangay officials tayo. Nang ninyo iraratay manaayam eda kabarangayan tayo tagapiga. Wala lang manaya akaluubod sika tayo. Either mampapainawa ditan or amutan to ditan or wala laray plano to. Sikatutan. Lawas gawon tayo kumon. Araya kabiyangan na saray foreign students. Okay. Salamat ada inyarum niya idea. Nasaya ay amigo tayon si Sarlo. Araya foreign student. Piano walay record damat iraratan. Criminal record da. Agawalatan niya to dya. Pangasinan niya, Pangasinan. Nung natandaan nyo, dun sa man, sa kabiyangan
na intelligence officer at interon bansan na Pilipinas, si General Bogie Mendoza, taga Bugalyon. Nannaral si Francisco Pascual, ditan Buluan Subdivision. Nannaral tan, agdani kabat no supama na tuo sunaral da. So, kinuntak ng Colonel Boyce Rosales, si Colonel Mendoza ng Saman, sang classmate irarayad Philippine Military Academy, batch 1978. Nan kasabi ng Colonel Bogie Mendoza ng Saman, malaking isda ang nahuli nyo kanto. Tawag dan si kato si Bogie Mendoza encyclopedia na CPP NPA kabatura namin. Iraratay walaan na sarate criminal record at intiron bansan na Pilipinas. Saman sa ikwanto at bantayan iraraya su estudyante ya walad Pilipinas laut sararatay manaayam at flying school o manaaral at sararatay flying school. Agdatan italtalag in report to ni at FBI, CIA at Amerika raratan nya walalay akaluob diman ya araya at kabyangan na saray terorista. General Bogie Mendoza tan kanto agawa da panisyan araraman suwa ng pasabog ada sa may World Trade Center ng September 11 man 911 9 bulan na may 9 nya bulan may kasyam na bulan, that is September pitsa to 11 911 Pimbaway, sakit sarara may wamman ira, ya kabyangan sa repiluto na naral dya, flying school dita nadlinggayin. So, you see? Kanyan, at tayo antahan ang tigagawan dararaya, so, estudyante mat iran foreigner, dya, yudat tayo na dagupan, tamay-amay tan, magulo nira ingon. Laulatan, barangay Tapak, maingal ira, maniinuman ira tang nagkalsada. Alas 2 na palbangon, ingal muna tatalusan susalita da. So atan na tati gagimira si ipiktutuya. Yag tayo anta, no, supalara tayo walad kabaranggayan tayo. Kanyan dapat nakabatan tayo rata, mansinsus tayo. Gamit ang tirate barangay security forces. Ay, ibaan na barangay secretary irarata. Agapiga walad jamanaya. Sumanayam laran terorista. O ja sukwala ay rest and recreation dararatan. Ini parakel so untalan ken pimawil lalamot. Back with a vengeance, iraray kabyangan na drug pusher sa tating gagimira. Amin naral di tanid mayumbo. More or less 1 million nya kantidad. Uga-ugaw. Ba, manggamit lara na sararatay ugugaw. Taaray ugugaw mutlanti, agmumut iraratam basta-basta na ikulong na protektaan mo't ira. At sayay balo ya juvenile justice system tayo at ating gagimira. Minor de edad who are in conflict with laws, acting with discernment. Aliwan satan labat. Okay. Laut-lahat baka natuloy ang eleksyon no December, baka natuloy. Natan nilabat ng nangyula
so record at kumilik ta bloated. So register voters tayo dyan syudad na Dagupan. Grabe, walay singa imarom ya mga 20 to 30,000 ya kangaranan nasaray registered voters dyan syudad tayon Dagupan. Nanang tila batla nan apalabas ya kalamidad, wala rin barangay kapitanes ya ang i-post at FB page dara niya ya sa ibabagara, maski dito kayo bumuboto sa aming barangay, maski dito kayo nakaresto at bumuboto sa aming barangay, kung hindi kayo taga rito, hindi kayo makakatanggap ng relief. O so, antiga ba itong ibagaman ay? Antiga ba itong ibagaman na Tatay Gagimira? The thing speaks for itself. Ya, walara amayamay iradya so non-residential voters jad syudad tayon Dagupan. Ayan si Kira, ya barangay officials. Ya mayo so unlaban patagay or ararate arom ditan ya taga barangay ya mayo so umbatik tamagmalo ya barangay official at barangayo nang nyo lakayod tanad kumilik tamangala kayo nasaray listaan nasaray registered voters at kabarangayan nyo nanang nyo ditan amay-amay so ngaran ni Agyura Kabat. Jad barangay sangkakabat so totoo, tahalos sangkakanayon, sangkakapinsan, sumanaayam at sakay ya barangay. Tayo mo't barangay, the smallest unit of government at Tatay Gagimira. Sangkakabat, so totoo ditan. Numambilang wala ka at sagor at tuputan mo may tagainan ka di man at bukig mangibila kang tampol na ngaran o apelido kaba mo'y unya di ba? Untan tayo anta tayo na anturara may environment tayo at barangay tayo anta tayo na supare manaayam at barangay. For instance, singa ditan ed lukaw say matunog ya apelido ditan Decano Diaz Quinto panira maarom ditan Sinting Fernandez, siyempre si Kapitalino Araraya antam Solano kanto bilang antam ni Inerasityo Raratan walay taga-sityo Dumurog, walay taga-sityo ditan sityo Diaz, walay Arinas, di ba? Antam no siyo pa so manaayam ud sararatan. Kaba mura no anturan apelido ya singa sa may binitlak. Ihimplo labat siya, singa Decano o ditan at sityo Dumurog kamo Diaz, wala may Diaz Street ditan. Walay Quinto araraya kaba mula raratan niya apelido walay kakanayon damot iraratan singa saksakaya pamilya nan nasasangaan latan pero walay biglan nabasam di man niya apelidon Garcia Inong o kaya Montemayor akiray iniriyan iriya amang kalaw kila o ditambil bilang tebeng Daroy Pirmel, Gomez, Magsano, Dion, limara, singa bibya, untan niya pamilya, antam ni Inerasityo, sukwalaan dararatan. Pero paano ton, walay manapili do'y Barte, walay manapili do'y Bauson, walay manapili do'y Apisyal, Ursuriano. Inur kasi raraya, di ba?
Nalalapuan da kasiraratan. Ang tayutan eh. Unandar sa imahinasyon tayo at ati gagimira. Natan, papawayla. At panangalan na relief. Dakdakal, iraratay uuladtan. At kabaranggayan. Yung mangalan na relief. Diya kami akarehistro, diya kami umbubuto. O, pero kay Jabalo manaayam. Kwantumot ng kapitan. Diba? Ipaway dala, solistaan na ipaway dala may reaksyon dad sa may apalabas ya delap tanbagyo ya sa ikwan dad maski dito kayo nakarehistro at dito bumubuto pero hindi kayo dito nakatira, hindi namin kayo bibigyan ng relief. Wanda? Oh, you see? Santi ka ba ito ni Bagay? Amay-amay iraramay flying voters. Amay-amay iraratay non-residential voters. Kanyang bluted sa populasyon na karehistroran na butante at siyudad tayong dagupan. Pero nanong mo, na-trace mo, taka-inurmanay. Singa bilbilang, walay na napilido ditan na Montemayor. Walay na apelido na Soriano. At sa lugar mo balat, sa maslak yakwalan, sa ngaran na apelido di tanat, Permel, Daroy, Magsano, Gomez or Dion. Kini, nalala po ang dararaya kasi natris mo natan. Walay man tagaman at malasiki, tagaman at kalasyaw, tagadkin, ya araraya, mantra-trabaho, ya empleyado na, antay wala. Empleyado, nasa kaya opisyal, ya jatura pinamparehistro. Oh, you see? Pimapaway lararata, no natandaan nyo sa may agawan COVID-19, pandemic, walatan, so, imbatik, ya apo kita may atamaan na sa COVID sa residente to lukaw sa karistuan to lukaw tamanaya manaayam ag kalasyaw bimaway udrikul tutan kasabi ud hospital ay nako kanyan sikira ayaw unta mamaplanon untagam at saya nagawang barangay elections, natan nilabat, malakila na registered listaan na registered voters yun, kada ka barangayo, tananang ninyo, no si pararatan niya kangaranan, no akin walare akalaok, ya apelyidon agyumot irakabat tan nanunang nangad barangayo. Agawalatan, jad syudad dadagupan, mga itirak na ihemplo, si Kapitan Willie Salayog na tambak, ang ipailtan na exclusion at sararamay butante ditan, ya araya, manaayam manaya, ed pantal. You see? Si Andilat Bilay, Kapitan Muñoz, aramay kakanayon tura, ya tagadya eda pantal, manapilido raratan na Baruso, paniraramay arom ya apelidon inya alistuditan eda tambak, Biason, na alisturaratan niya kangaranan di man ed barangay tambak. Ta simpre kakanayon tura, mangkandidaton kapitan ed tambak. Di man tura pinaparehistro. No walay problema balet, iya nagagaw-gawa di man eda jad barangay pantal, ditan eda tambak mulag. Sa tatawag da at barangay pantal ya man responde. Pero sarame na na-involve rehistrado ed barangay tambak. See? Imagine tan. Kanya nun tatawag kat sarate PNP precinct. No timawag ka for emergency purposes or wala regulo ya i-report mo, tuputunda ka. Taga-iner kayo. O diya kami da tambak mulag. Pantalaman.
sa tinawagan to bulusan base. Sa ibaga na bulusan base, tawag kayo di man na Dr. Base, tasakop daratan, ya area. Imagine nyo tanay. Kanya nung tawag ka Dr. Base, ta sa area to, Pantal. Nasasakopan to'y Tambak Mulag. Pero araramay man re-report, akarehistro eda Tambak, manaayam ed Pantal. Untan tumat iraratay barangay officials. Example lang bungat. Dat sa kaya barangay, aramay manuuloy ditan, ay gara manaayam at sa may barangay da mismo, ya panuuloy yanda. Manaayam ira ed sana na ya lugar. Dakiltan, kanyan na, aya agawatan, exclusion, in paikal ira ed listaan na registered voters, iraramay taga-Tambak, ya inya impawil ira ed barangay Pantal. Kanya no mga kampanya ka, ulog ka tadad Tambak Mulag, nanang mo, no, sana nilaray apelido ditan, medyo iwas ka la, ta sana ni may pangkakampanya mo. Duman dumaya talagan nanang tayo, anta tayo, nanto nagagawa ed kabaranggayan tayo. Kasi nga sarayag tayo naluluban basta na araratay anto tawag saman? Sagun. Ganyan na nang nyo namin iraratay listaan na saratay registered voters. Mala kayo kupya at kumilik. Na nang nangyuraratan niya kangaranan na kinay nalahala po ang daraya, taga-iner iraraya, taan tayo, sang kakabat kayo at barangay. Anta matampol kada sityo, no anto sukarakal na apelido, siya pare totoo at kada sityo at kabarangayan nyo. ...44 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Jad arumniran impormasyon na balita. Nyalalamat. Igagangganla ng Presidente Bongbong Marcos. I-lifestyle check. Iray amin ya opisyal na gobyerno. Jad kasagsagan na sa kontrobersya at flood control projects at interon bansan Pilipinas. Haratan, idan tayo lamot na saratay komentaryo. Pakasulan na aral, aliwan pandural. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon tan alta presyon kasumpalan na pakabat, malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment.
methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat mo ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Mga Magic Suki, handa na ba kayo? Ngayong Agosto 27 hanggang 31, handog ng Magic Group of Companies ang Magic Big Sale with Love. Selebrasyong puno ng kasiyahan at diskwento sa espesyal na araw ni BSL. Magic Big Sale with Love. Tara na sa Magic Club Dagupan sa May Gilig Street, Dagupan City para sa ultimate shopping and celebration experience ng most anticipated Magic Appliance Bodega Sale na may up to 80% discount sa mga appliances. Magic Department Store Big Sale with 50% off on all RTWs, footwear, accessories, toys, plasticwares, glassware, and other gift items. Promo bundles and price off on Magic Supermarket products. At syempre, sarap to the max food trip with Turks, Price Tag, Pandidagupan, Mama Ias, Potluck, Happy Panda, and Victoria's Coffee. Samahan pa ng mga pakwelang raffle na exciting prizes, special hour freebies, Magic Premium Tokens, product sampling, at sari-saring pakulo, palaro, kantahan at kasiyahan handog ng Magic Big Sale with Love. It's more than just a sale. It's a celebration full of love and magic. Kaya sama-sama tayo mamili sa Magic Club Dagupan ngayong August 27 to 31 sa Magic Big Sale with Love. Magic Big Sale with Love. Get big discounts and exciting prizes at Magic Club Dagupan. Promo runs from August 27 to 31, 2025. 8 a.m. to 6 p.m. daily at Magic Club Dagupan. Gilig Street, Dagupan City. DTI Fair Trade Permit Number R1-PNG 264 Series of 2025. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, pag may diabetes ka, there are days na pagising mo,
nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking naitulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya ko mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng e-karma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang e-karma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Only in the morning. Siete minutos antes siyaman alas 7 ada kabuasan. Sa ikuanan amigo Joey Daroy, sa ikwanto binato kami ng granada noon dyan sa may Bunuan area. Kwanto? See? Dan si Karahaso active ni serbisyo pulis sa Tatay Gagimira. Si amigo Joey Daroy sa tinupakdara na granada ditan at the Muslim area at sararaman niya panaon. Wala ni may inarista datan limaban ni nakipaltugan. Magak ngalilingo si apelido tutan Lumna, Dato Lumna. O kasabito di manad Muslim sana ni kasabito di manad Quiapo sana nilingaran to di man. Gano'n lang ka mantubot ka. Kilala nyo ba rito si Dato Lumna, kamu di man ada Muslim area ada Quiapo unless kaba mo maong so kinto so datos to jad dagupan ay wala kaming alam kunda. Tasana ni sungaran tumot di man Quiapo Tatay Gagimira Dato Lumna man so anta kaya ngaran to may kalaban. Okay, oksuton tayo magano takabaton tayo yung sitwasyon kipapasan na panahon da pag-asa kinin Mang Joe Estrada. Good morning, Sir Joe. Yes, sir. Makulimlim na umaga sa inyong pong lahat, lalo-lalo sa nakapagpapalit sa ating stasyon. So, update po tayo sa ating binabantayan na low pressure area dito sa may west of Sanglit Point. At ito ay may layo na 435 kilometer di mula doon sa Sanglit Point, Cavite. So samantala po yung ibang naapektuhan ng low pressure area ay kasama po tayo doon sa Ilocos Region, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Kabila, Kiringan, Nueva Vizcaya. Yan po yung narasakupan po ng naapektuhan ng tinatawag natin na binabantayan natin low pressure area. So hindi pa ito ay naglalaro po ito sa 22 degrees Celsius centigrade at doon naman ay kanina sumikat kasi haring araw ng ganap ng alas 5:45 at lulubog naman ito sa ganap na alas 6:14 ng hapon. Sergio! Sa baybayang dagat naman natin ay kalmado po at wala naman tayo na ambil warning o babala ng pag-asa at malaya po ang ating mga kaibigan fisherman para makapag-lambat ng isda para sa ating mga. Yes, Sergio, ano po yung pangalan na itong na posibleng maging bagyo na binabantayan po natin? So, magandang
maganda po yung tanong niyo, sir. Ito po ay malakas na sansa na bagyo. Hindi pa naman bagyo ito. Pero no pressure, pag nabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility o mamaya, saan po natin na magiging direct na bagyo ito. Kung sakaling nandito pa sa loob ng PR natin, pangalan natin na Jacinto. Yan na po yung pang-5 na bagyo na itong August na pumasok sa Philippine Area of Responsibility natin. So hindi pa naglalandfall, ano po? Hindi po, palayo po ito po, palayo. Palayo. Kasi mayroon tayo nababasa sa social media na dito raw sa Pangasinan magsisimula yan, east of Pangasinan or somewhere in Dagupan area. Yung nakaraan po yan, dalawa po yan na low pressure area na nakaraan dito sa may Southern Luzon. Pero ito ay nag-merge o nag-dissipate. Ibig sabihin, mas malakas itong nasa West Philippine Sea. Yung nung nakaraan, na mas malapit dito sa ating probinsya, sa Pangasinan. Okay. Ang sulat natin kahapon, sa Pangasinan po yan. Okay. So, gaano po kalakas ito? Sa ngayon po, mahina pa po. Hindi pa naabot yung tinatawag na maging bagyo. Ang sirkulasyon nito ay hindi pa abot. Sabi, mayroon tayong meeting na, nakikobserbahan para maabot yung para maging bagyo na ito ay dapat maabot ng 30 kilometer bawat oras. Okay. Maraming salamat, Sir Joe, kay Mr. Jose Estrada Jr. Good morning po. Salamat po. Yes, sir. Welcome po, welcome. Okay. So, kinte weather update tayo para maglay dan Sir Joe Estrada Jr. Ditan ada Pagasa Dagupan. Hey, good morning at kinan Engineer Rodolfo Dion. Katulaya ibabaga tayo at agumot dengalan iraratay ay papalapag na Engineer Dion. Ikumpara tayo at singa walay prophetic kintuyay, walay vision tumuti. Visionary mo siya. Singa bagay, wala rin prophetic titawag na sa i-describe tayo sa si Engineer Dion. Nabasa to na anto'y nagawa, numanggawa kayo niyang klaseng proyekto na anto'y ipikto to at ibabaga to, agdamo panisyan nitan, pimaway tuwaya amin iramay impalapag to nang gawa kayo'y diki kanto, nang gawa kayo'y aquaduct yasingagay pakakadalapan tayo jaed siyudad na Dagupan. Kaskasan kuraratay residentes yad area mi ed pantal inagaw-agawtan halos danom ditan ed Dior Village ditan ed Rizal Extension ay nagaw-agaw da ipupustan ed Facebook ya ano antoy sitwasyon tang katagay na danom ed sararatay area da. Hay nako. Sa ikwanan Manong Bin Hobillanos, General Torre, Chairman na Anti-Corruption Commission. Gabay kuya. Gabay kuya, no ikarganatan. Tuwalip, binuyak at ati gagimira. Una-unaan niya binuyak. Una-unaan niya dinisolve ng Presidente Marcos ng saman, kayurong to, aman so Presidential Anti-Crime Commission. Aman ang tagawa ng binuyak tuman may suwa umpapaway natan niya nagagawan korupsyon. Santo natan iganggan lifestyle check kwanto lifestyle check ada saray kabyangan na opisyal na gobyerno jada kontrobersyalante na sayay flood control projects at nandurumampasan na bansa tayon Pilipinas. Igaganggan ng Presidente Marcos
yanang iray records na Department of Public Works and Highways, Departamento ng Puro Walang Hiya o Departamento ng Pirang Walang Hanggan. Nilira eda sayay maanumalyan proyekto na abitlan ahensya. Talaga ditan sukulay flagship of corruption. Impalapag ni Atati Gagimira ya ayay investigasyon tapyan natukoy no si para sa walad buneg na abitlan na proyekto ya aya at makatulong kumon at solusyon at sayay malaknaban ya pakakadulap eda bansan na Pilipinas. Jad saraya nakaprosan walalay labin sakay proyekto tan personal na inspeksyon ng Presidente Marcos Malapod, Marikina, Bulacan, Iloilo, tan Benguet. Limara no pigaran agawitan kasumpalan niya akawat na reklamo eda sumbong sa Pangulo website. Uy, sa Pangasinan, Mr. President, wala ba kayong natatanggap na reklamo? Pwede ba naman kayo sigurong pupunta rito sa aming lalawigan? You are invited. Pero yung mga ibang mayors dito ayaw pumirma sa tinatawag nating good governance. Out of 48 municipalities, 4 cities and 44 municipalities. Di 48 mayors matitan. Para kasi sumanatawag mo ng presidente para sa atay good governance Una abot at 9,020 reports sunawat la na palasyo. Kanyan na patuloy nin tatangguyon sa publiko ya mandalem nilira at sararatay maanumalyan flood control projects at saray lugar dara niya. Impaliwawa at ati Gagimira aya say sakop na hinsya na gobyerno at si katoy manggawan na say lifestyle check adamin ya patungkol ada flood control projects. Say mani imbestiga, arara may dapat siya imbestigaan, di ba? Natan, tanin nalapumot ada kintanay. Si General Torre. Siguro balibalin si kato suwa gawon da man imbestiga at satan bilang pulis. Sarasarag to sumangkandak na investigation tan ng General Torre. Balibalitan no si kato'y appoint da ay kabyangan na anti-graft commission niya ibabaga ng Manong bin Joby bin Jovellanos Anti-Corruption Commission. Tapian na nangla si pararatay opisyalis ya gobyerno walaan na saratay ill-gotten wealth, unjust enrichment. Pero dapat aliwalabat ya kabyangan na saratay walad gobyerno. Aramay arumuditan niya biglang yaman. Nung nalalapo ang damot, iraratay kayamanan da. No timamadluto o akakutkut na ginto. Or nalad proyekto. Nansaman, untala si ibabaga ng datin na Presidente Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Lifestyle check. Sari kabyangan na government officials. They are living beyond their means. Amay swiswil doon da aliwan commensurate sa may aktual kayamanan da o may bunggan panagbilay. Antinan susumpalan tutan ay ill-gotten wealth.
Hangga pumat. Hangga po ni untalan akulong yung opisyal nilirat sararatan su ilgatanwil to unjust enrichment. Wala rin kabat tayo ratan. Ay, niya may papaway-paway dala. Singasamay congressman. Pamana congressman, si Kimbuman. Ya, nansaman at mantra-tricycle labat. Unlugan at tricycle, unlugan at jeep. Na naging congressman at bigla nyaman. Di ba? Puro la SUV, puro la high-end iray luluganan to. Pati saray gamit to, bag to at sa presyo to at gagimira, milyon. Biglang yaman. Singasaya ay, so kaiba medya ay, pangarap niya maging kontraktor. Natanan imbestigaan dalara, manshipment la, nasa pangarap to, sana nila, kanto, mahirap nang maimbestigaan, kanto. So, sige pa si rin. Aratan si idalumti lalamat, ya, itatawag ng Presidente Duterte si Marcos, ya, isumbong sa Pangulo. Sa reaksyon ng Lawrence, gabay kumat idol, ya, iakarda si General Torre, ya, chairman na satay anti-corruption na commission ta aristo untura ang gano ang gapoy warrant kung tumat ng Lawrence. Waluran minutos. Asumpalan na alas 7 ada kabwasan. Ni Manal Alwarti lalamat kwanda taon sabi lalamat kunutay La Niña. Ayage? Tila. Agtila si rin na makalimwas at ati gagimira talagan na nalunar tila at unya lang klase na kipapasan. Nalunar tila at ati gagimira no unsabi lang mo siya tatawagan niya La Niña. Tutuputan ng kagawad Mike Labsan no natuloy su eleksyon ay no mamprosper tay petition ng Attorney Makalintal baka good morning, kinan kagawad Mike Labsan, si Sir Robert R.P. Mejia, si Master Sallo Gonzales Napoleon Co, Manager Alex Duque, si Manuel Zambrano ditan at Chicago, USA. Onse minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabwasan, panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Pigaran kangaranan lay ay so ibasa tilabat, maganulang bangat si Dexter Kalimlim, si Cesar Patani,
Gaputayod sampot, the first shall be the last and the last shall be the first. Renato Villanos, Manny Moreno, Gina Calyanta, Saling Karamat, Tan Family Calyanta, Iko Ditan, Servisa Family at Karanglaan, si Rodolfo Fernandez, Magdalena Rabago, si Idol Kapitan Dante Paragas, Amigo Irinyo Velasquez, ang gapoy takot dan mangkurap, taang gapoy nakukulong kwantumet. Precisely. Bayag lararatan niya, lifestyle check, panaon ni ng Gloria Makapagalaruyo, yang gadsara, yang kapusan. Check Lara, check, check Lara, check. I-stylean dalabat balot iraratan. Mario Ico. Gina Apisyal, Jing Javier, si Shatan Noga, Ernesto Musada, Jerry Lara, kabaliktaran si ibabaganan Marcos Tamatila, kuhanan Jerry Lara. Sa ikon dumudjay, inekal day tore, ta impalapag to, ya, pangit ang mga gumagamit ng droga, kwanto, nitan. Ariel Tamayo, Boyet Makanlalay. Yung nire-request mong wheelchair para kay papa mo, hanap tayo ng sponsor dyan. Submit mo lang yung medical abstract at picture ng papa mo para maihanapan natin ng wheelchair. Orly in the morning. Tuwali, may amay. So, ang kakaroon na wheelchair at sika tayo, pero arama sponsors tayo lante at walarad abroad la. Di man lara mo manayam. Kanyan ganta mangipawit ni raratan bilbilang na saratay o man-sponsor irad saratay wheelchair. And by the way, ay butika sa radio program butika sa radio program na DWIZ in cooperation na Region 1 na Medical Center. Jad panamaglay ng Director Joseph Roland Mejia, tanjad tulong mat na amigo John Ray Bautista, walaray iitermi iran na tambal. Ay may community outreach program na DWIC para sa raramay aga makakala na tambal at saratay kabaranggayan nyo, di tanag clinic na baranggayo, or agkila makakarad Region 1 Medical Center, or Jad City Health, yamikero na sararatay maintenance yo, wala dya, DWIC, awit yung labat, iraratay resita yo. And panangasi yo pa, noon kayo dya, at mga lana sarate tambal, panangasi yo, aliwang kahun-kahun mo ta. So, laan yung tambal, tadakdakil mo't suman sasakit, yamang kaukulan. Baka agyumot lamang na upot, iraratan, na expired ni. Kaluri ka may ruso bastatin, waluran kahon, abalang. Anong nangyari? Pumasok na lang daw bigla sa may room at kumuha na lang. Hindi man lang naglista ng kanyang pangalan. Nako, iyon namang kasama natin dito, nahihiya raw niyang suwayin. Kaya, panangasiyo kami mo man sisiblot, pero nunot yumot iraramay arum ira yaman sasakit o walaan na maintenance. Okay? Butika sa radio program na DWIC in cooperation na R1MC. Pangidaulo ng Director Joseph Roland Mejia at anjad suportamat ng amigo John Ray Bautista. Good morning, Kagawad Bona Mendoza, Jima Busto, Cornel Tirao, Teresa Cornel, Josephine Bustillo, JC Tulyao, si Lita Santos, si Sam Kayabyab, sa ikwanto sa Gusot,
marami nang nakatira dyan na bisita, hindi na namin kilala kuanon Sam Kayabyab. Jomar Landingin, Ray Martin Espinosa, Ima Alipio, Jorge Seralde, Armando Segundo, Ariel Bandong, tan si Cecilia Morante, Marvin Nadong, yung Regidor tan former Barangay Captain Danny Caras, si Richmond Pinulyar, aray kabyangan mat na saray Grab rider, ya dumuringal tayo, good morning, asikaso yurarate panagmanihoyo, at anasikaso yurarate lalo yung kabarangayan, baka wala rin man kabil man hold up at kasiksikanan nyo. Si Wilma Cabico Velasquez, Carlito Bandong, Antonio Balulong, tan si John Dexter Kalimlim. 17 minutos, kasumpala na alas 7 kabuasan, wadyan niri pakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Magandang buhay! Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO.
Time. It is now 7:21. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. That time check was brought to you by Cherryfer. Tangkad sagad. Ako si Josefina Maxino. 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. DWIZ. Orly in the morning. minutos, kasumpalaan na alas 7 ada kabuasan pa nang ipatuloy na programa tayo Early in the Morning. Kagawad Mike Labzan, punta ka na lang dito sa station, tingnan mo kung yung gamot mo ay nandito. Maya dyan, kung na-memorize rin, klasin tambal, kanyan na laki la dyan di station. Tan alingga po'y reservation dya. At agmat na yari, siyak mat sumangitor di ta nagkasiksikanan nyo, arara may mampapa-reserve, manchachat at sikatayo, please. Hangga po'y reservation. First come, first serve. Basta aliwala ba la, kahun-kahun sulaan nyo mata. Ato naman minsan nagakni una alis, tapi ano nung wala yung karaw at sakin-saki banig o kilararaman. Paluri ka may biglaan. Waluran ruso bastatin niya kahun abalang. Anong nangyari? Baka na-overdose na kayo dyan. Marites Sabala Silang and John Silang ditan at Winnipeg, Canada. Gaon sa sao si Marites. And by the way, happy birthday at kinan manugang kun Hazel Navarro.
ditan Saskatchewan, Canada. Ang saramay apok si Andre, si Sabel, si Yuan, and si Annie Cabrel. Miss you. Ma'am Jenky Alagadan, imbang agsapaking kaapo. Si Antonio Almasan, Charito Lumibaw. Si Eva Mendoza, si Dio Valdez, June Agas. Oh, kumusta June Agas? Masyur-syurti kayo ditan Bangusville. Karuman, ang iturlalamat na palabo panangaro iray pamilya lim in memoriam of the birthday celebration ng Mayor Benji Saplanlim. Tadaganditan kasi panatatulatan. Tasikatutan at Bangusville may una-unaan niya project ya ginawa to housing project at Abitlan area. Mamidwa tinaon niya makakawat iradtan na say panangaro malapod pamilya lim. Numang birthday si Mayor Brian Lim, watan, mangiiter ditan. Tan na watalamat na nunot sa ingkanak ng Mayor Benji Lim, ditan mat sa pangiiteranda. Taditan lanti may babaga tayo na ang igapuan to na sa may project to na housing project. Maxi Soles, si Benji Shapno, Romy Sabala, sa gabay mo ng Ernesto Musada, kada minuto, bila umingaran to, chat. Ernesto, maminsan laba mo. Na piano walay lugar na saray arum ya mandiring alut si katayo. Servando Palma, Kagawad Ricardo Hakot Calderon, si Milba Flores Serna, si Architect Magsano, good morning. Basta no naring ko tay Architect Magsano, nanunutang kula ng tay stupid engineering favorite line to tani. Okay, reaction ditanad bunuan geset. Good morning Sir Orly. Anggad andilad oras na labi riding in tandem tan ag irakabat ya resident na barangay bunuan geset. Ulitin kulamat Sir Orly. Wala ray parmasya na droga jad asalita ya barangay. Kumun, walay police visibility tan ronda na sare barangay security force. Dati makuliran man ronda natan ang gapumutla ningas kugun mutla Sir Orly kuanan Noel Mejia walay parmasya kunuditan eda bunuan geset yaditan so ayaman kwanto na sararatay tagadtan eda pugaro ularad tan kwanto ditan ed sabangan. Nardo Tibay tan si Remedios Mendoza. O ne, balita na DWIC Provincial Report. Kwanto jay ex-police nasangkot sa robbery hold-up sa Santa Maria, Bulacan, Timbog. Dalawa pang kasamahan niya arestado sa follow-up operation.
Sa ikwanan na arkitek magsano adalanto ditan. Walay pulis man ta traffic natan jaed bunuan geset. Angga pud tay mayor si ren. Ditan so paboriton area ng mayor bilin niya pan-trapikan ditan ed bunuan geset, di ba? Naneneng ko sara may ipopos da da social media. Ya ditan man traffic si Mayor Bilin ed bunuan geset na i-inspire ya ditan man traffic kasi umbubulaslas so negosyo ditan. Wala inspirasyon to negosyo ditan. Dapat man traffic mo jaay ed AB Fernandez East taditan sukolaan na sa may heavy traffic ditan mismo ed barera. Ditan ed barera. Pero ditan met so ayaman tubalat, buno ang geset yaman traffic. Good morning at kinang former barangay Captain Sani Hunatas Malasalasas. Ditan ed barangay Salaan Inawa Yaon Sabin Tampol. Victor Castro. Si HP Llamas, shout out kunod kinan Amelia Llamas. Si Titus Reyes ditan ada Bugalyon. Si Cesar Patani. Antayo, wala ray lima dyan niniman lang bangat. Wala ray ungkakaraw na tulong. Inato yan, natatoy gagimira. At imbagaklan, inursulaan to, Jad Office of the Vice President. At mangiitor ira na burial assistance, financial assistance, DSWD, at nirara may makatulong at si Karata, wala ni ko ni balance da ditan at Region 1 Medical Center. Advice ko lang namin, pero sa gabay da, idang kura financial, ay nako. Ag kami mangiiter, alaway kami mo siya masiblot, pero kami mangiiter na financial assistance, jaed istasyon me. Nalapulara kunod arom niya istasyon. Pero, nang nyo, iraratay una asinggarad kasiksikanan nyo, araratay reactions tan actuation da. Nang nyo, tabaka na ilawlawan kayo ya na agapiga na ambugya kayo at mangiter kayo na sararatay tulong nyo, pinansyal, palit nang nyo, tabakas na sulaan tutan. Nanang nyo eh. Actually, the other day, walay limat abong, yaatan at mabutlan, uunlan lanang dabong ya amay-amayag ti ibaraan, na aksidente aputo, na-atake, ang babangil, nanimbo naglabat siya agaw, lima lamot yun, nang kumbulsyon na lamot, imay, apo to. Sa ikwan ko, magay mo latay, ang gapulay arom, yan naakar yun, tuo, ya laan yun, pagkirawan na tulong. Mabubat, kwan ko eh, may makapansalita, mutla, ano siya nga bibilang, habitual, tan nalikas mo eh, tamay-amay lag to ibaraan, alam mang kumbulsyon, atalapos, unak plagad takayan, anto ka manladtan, pero nanang yung postura to. Nanang yung postura to, nanang yung reactions da. Limara dya, akapismas ira. Pagkal ko pismas da, aramay sungot da, mambuyabo. Tayo la, singakanding, yamama nga kay di ka. Mambuyabo, kanto, manggalaw-galaw may sungot to. Antayo la, antoy gabay to ni Bagaman. Angga pulay ngipon to, alalarim lang ngala-ngala to. At mikro pinansyal. Idamoy tambal, agda gabay, si gabay da pinansyal.
So anti panggamit ang datsatan, iga manggawari alibay, inatay si unya, na ospital si unya, o anto ka man lang klasin na baraan, aliwa mo ya taga dasol. Anunot ang kulaingan, erara may amigo tayo manapili di baraan. Misaki ang dilad bilay. Okay. Asikaso yo advice ko labat laya. Unsolicited advice. Wala rin untan nyo, naasing garad kasiksikanan nyo, nyo, so, actuations, action dararatan. Body language labat la, natalusan nyo la, noanto, so, bisyo da. Ika sa ate ko ang kulante, akapismas. Pagkal mo ay pismas to, nanangnang mo, mambuabo susungot to, mambuabo isang ito siya singa mamangakay di ka o man gagat-gat o man chuchu na sa bubble gum, manggalaw-galaw susungot da, alalarum sungalangalada, tayulatan ang gapoy ngipunda. Pre, man pisma sira, tapi ano ag mo nahalata, nga po ta, ang tayong mutlaya ay so amigo yo, masilib. Halo tayo masiblot, ha? Imbaga klay amin niya ahinsya, yalaan da, at sa gabay da, may karuwira pinansyal. Ag kami, mangiiter na pinansyal dya DWIC. Wala rin tambal. At sa tayo proyekto tayo, programa tayong butika sa radyo, in cooperation na Region 1 Medical Center at pangidaulo ng Director Joseph Roland Mejia, kan tulong mo na namigo John Ray Bautista. Good morning at kinan Boss Kirby Corpus, Eric Duyon, di Tanad Malasakit Center, na R1 MC tan si Don Ramon Bautista Senior tan si Lito Fernandez Araraya. So naasinggaran yun untulong ditan at Region 1 Medical Center. Good morning at kinan Joe Perez tan si Delia Tamayo Perez, Ron Tandok tan si Fernando Espinosa. So pimawil lang talaga, ha? Amay pimapawilaw. So, kalakaran na sa droga at bansa tayon Pilipinas, tanjad saray kabaranggayan. Basi mutla at ipapaway report manlala po at provincial command, regional command, na Philippine na National Police, papawitan datimot at panamaglay na Viber ay raratay incident report. Halos amin niya nababasa tayo at wala rasuna na erel at satay illegal ya droga. So, manggawala na pulaing, amay-amay la, asikasi uraratan, wala re awit daran solicitation letter. Ni bamba na ya siyak matyala ng sunapupug tada. Singasamay sakit doy simba ya delap. Olay man susulisit. Wala ko ni basketball tournament. Pakanang na nga may basketball tournament at barangay tadelap. Man susulisit para ko ng basketball tournament. Ay nako. Wala mo't sumangawit dyan na resitan sa may resita to 10 years ago o 5 years ago. Kinatila may pasyente ni kekerawan ti kwarta. Idam mo'y tambal, aliwa, kwarta'y nakaukulan. Ay nako. So asikaso ya, tamaya-maya nagpalik dunatan, dakdakil, iraratan niya modus operandi
ya ililiberda ed sarayan na kaplusan laut lano na nang nangyuran mangayot-ngayat. Kanyan di tanad balay na kalasyaw hataw ang mga kabataang kalasyawinyo. Ya araya akila at satay laro ng lahi. Mani enjoy. Iraratay kalanguran ditan eda balay na kalasyaw. Ya watan ya naikdan na say bilaytan kulur. Na sayay pan na silibrad laro ng lahi. Numambilang si kayo at maerman, ay laki labalatan, mambantay kayo at satay laro ng lahi. Makapalikot, makapa-enjoy. Wala rin natalo, wala rin manalo, pero sinsya ni, ya malikalikot ira at satan niya bitlan palaro ng lahi. Importante, nag-i-enjoy tayo, hindi yung natalo, hindi yung nanalo, lahat tayo panalo dahil tayo ay masaya, tayo ay nag-i-enjoy. Wala raramay palusibo, wala may o sila mo may bulak, ano siya pa'y makalad sa aman. Ganyan na dakdakal, so nagagawan na activities itan eda balay na kalasyaw. Angga po, so tatawagan tayon dull moment, no dull moment ditan eda balay na kalasyaw, pinablimiran, dumeringel. Binulang-bulan, nantumambilang so singasatan, tourism month. Wala lamat sugawan niran activities. Basta labat na aliwan amay anggapoy dull moment ditan edabitlan na balay. Everybody's happy, everybody's working, everybody's playing. 41 minutos kasumpalan na alas 7 eda kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Good morning eda kenan Bishop Eduardo Maramba ditanad Bunuan Bukig si Manong Ed. Yalawas mamomonitor manderengal at sayan na programa tayo. Happy birthday mat kunod kinan Giselle de Venecia Escosio. Yawatan eda Singapore say lugay manlalapod say pinablin asawan si Lodi Escosio. Alfonso Chua Tinonas ditan ed America. Good morning. Tan ara may classmates tayo. Ay watan la manaayam ed America. Ikaradi Oscar Magalong, si Mar Perez, si Orlando Alansalon Lopez, si George Sabala, dan si Mama Radlo. Aray kabiyangan met na batch 1976 and 77 na University of Pangasinan. Madam Gloria Erpelo, good morning. Noel Lomboy, good morning. Wajanira sukaruman niya pakabat, malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO.
Magic Suki. Handa na ba kayo? Ngayong Agosto 27 hanggang 31, handog ng Magic Group of Companies ang Magic Big Sale with Love. Selebrasyong puno ng kasiyahan at diskwento sa espesyal na araw ni BSL. Magic Big Sale with Love. Tara na sa Magic Club Dagupan sa may Gilig Street, Dagupan City para sa ultimate shopping and celebration experience ng most anticipated Magic Appliance Bodega Sale na may up to 80% discount sa mga appliances. Magic Department Store Big Sale with 50% off on all RTWs, footwear, accessories, toys, plasticwares, glassware, and other gift items. Promo bundles and price off on Magic Supermarket products. At syempre, sarap to the max food trip with Turks, Price Tag, Pandi Dagupan, Mama Ias, Potluck, Happy Panda, and Victoria's Coffee. Samahan pa ng mga pakwelang raffle na exciting prizes, special hour freebies, Magic Premium Tokens, product sampling, at sari-saring pakulo, palaro, kantahan at kasiyahan handog ng Magic Big Sale with Love. It's more than just a sale. It's a celebration full of love and magic. Kaya sama-sama tayo mamili sa Magic Club Dagupan ngayong August 27 to 31 sa Magic Big Sale with Love. Magic Big Sale with Love. Get big discounts and exciting prices at Magic Club Dagupan. Promo runs from August 27 to 31, 2025. 8 a.m. to 6 p.m. daily at Magic Club Dagupan. Gilig Street, Dagupan City. DTI Fair Trade Permit Number R1-PNG 264 Series of 2025. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliu Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangban ko at marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya,
Maraming sa kayong pasyente doon sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na naririnig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balakbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alblitz Pow Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIZ. Orly in the morning. Okay, good morning Matt at kina na Catherine Rodriguez. Yung mga nagtatanong dito kung ano yung mga gamot-gamot po rito, hindi ko po lahat kabisado yung mga gamot na nandito, kaya punta na lang po kayo rito at tingnan ninyo, dalhin ninyo yung resita ninyo para makita natin kung ano yung mga kailangan yung gamot. Pero ang nandito mga basic lang na parang maintenance, yung sakit sa diabetes, yan. Meron tayong metformin, amlodipine, losartan, ano pa, metropolol, ano pa yung mga para sa ubo. Yung paracetamol, B1, B2, B6, vitamin. Pero kung hihingi ka ng pera, wala kaming paracetamol dito. Walang paracetamol. Kaya pasensya na po, ha? Laki la dya, di stasyon, tanong ninyo, raraya, tambal dya. Awit yung rarate, resita yo. Kailangan may prescription. Butika sa radyo program, in cooperation na Region 1 Medical Center at pangidaulo ng Director Joseph Roland Mejia, tanjad pitulungan lawas mo ng John Ray Bautista. Okay, wala forward si katayo dyan, listaan na saray mayors ya manatawag for transparency and accountability. Ibasa tayo laratan na ani
nabwas na kulang tila na oras, pero siya'y antaklaba dyan nababasag dyan si Mayor Ming Rosario na manawag. Aya kasi irirepresenta to, iray kabiyangan na League of Municipalities bilang presidente na Mayor's League or si kato bilang Mayor da Baloy na manawag. Maya-maya, so ipapalapag ng Attorney Alvin Fernandez, irarayan na tatawagan ya flood control project, pero dekada na po na binabaha ang Dagupan. Aning nangyari? Aning nangyari at sararatan niya flood control projects? Balbalag manay pundo ditan eda baloy na barangay Bakayaw, pero sa danum ditan anggad tenger anggad tenger na tuo aliwan anggad tenger na pato. So ipatuloy tayo na boss, iraratan ya isyo, ya singbatan tayo. Salamat at sararatay reaction siyo ha, ya ipo-forward yun panamaglay na text sa messages tan jad chat. Kanta ba'y kod technical side, ka Eli Garcia tan jad pangiwanwan ng Chief Edwin Inong. Itilak milalangula subalag mimpi sa salamat at balang sinansa kaya pinablin dumaringal. Salamat at pantitiwalayo, panagantabayo. Salamat at saratay prayers yo. Talaranan nyo la sa programa na Karambola. Say amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon.